أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzuse kasafa ekone hono Hazrat Khubayb radhiyallahu anhu ne wuo ho asɛm na yɛka na emu nsɛm a ɛfa wei ho no nso bi ɛwɔ hɔ no mu a sei ɛnɔ makyɛ mu ɔmakyɛ sɛ ɔno ne tidi ne odi kan a yɛkum no wabrɛ de ne sɛn ɛyɛ edua so ɔmo ɛsɛn ne sɛdeɛ ɔmo abɔ no asennua mu. Alama ibn Asir Jaziri atwerɛ sɛ Hazrat Khubayb ɔno ne tidi ne odi kan a ɔmo di kan de ne bɔ asennua mu ɛnam Otumfo Nyankopɔn nti. Na ɛno no Quraysh fo no ka kyerɛ Khubayb sɛ wogya Islam a yɛn nso no yɛde bɛgyae wo ne mu wɔngya Islam deɛ yɛbɛkum ɛno no Khubayb ɛyi ano sɛ mɛwu ɛwɔ Nyankopɔn ɛkwan so no ɛyɛ ahoahoa deɛ na ɔka no sɛ ɛwɔ Nyankopɔn obiara nyɛ no ma ɔwɔ ase a ɔbɛtumi ɛde ɛyɛ menkratoɔ no ɛkɔma kɔmhyɛni sɛ Islam nti Nyankopɔn fa me sɛla mɛkɔma yɛ kɔmhyɛni sɛ Islam ne ka kyerɛ no sɛ ɛne adeɛ a ɛkɔ so ɛwɔ ha sei. Hazrat Usama bin Zaid atwerɛ sɛ dako bi kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔne ne kyidini ɛte hɔ nom na ɔkɔgyina berɛ mu bi te sɛ deɛ ɔwanya yikyerɛ na yɛte sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ Otumfo Nyankopɔn asomdwie ɛnka no na abrɛ a saa gyina berɛ wei ɛtwa mu no kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka de to dwa sɛ wei na ɛyɛ Jibril ɛna ɔde Khubayb ɛsalam ɛbrɛ me na Quraysh fo no ɔmo ayɛ no mogya dansedini. Nsɛm ka ne bi nso wɔ no mu a ɔmo ɛkyerɛ sɛ atamfo no mu de nipa aduanan ɛna ɛbaeɛ ɔmo bɛkum Khubayb na obiara ɛgye pia na ɔmo ɛka sɛ wei ne nipa a ɔkum wɔnom ɛpapa nom ɛwɔ ɛyɛ Uhud Badr ɛko no nti no wɔnom ɛde ɛpia ɛwɔ ɛyɛ Hazrat Khubayb na Hazrat Khubayb abrɛ ɔmo ano ɔwɔ asɛnnua no so no nyinaa no na ɛyɛ ne yapa to n'ani ɛkyerɛ Kaaba no no ka sɛ ayɛyɛ nyinaa Nyankopɔn deɛ ɔno wada ne mani ɛde akɔ ne kibla hɔ nom na ɔno ayi ɛde ama yɛn na wei ɛkyiri no abonsomsomfoɔ no ɛkum Khubayb radiyallahu anhu na ɛno so no atamfo no ɛdi kan de pia ɛwɔ Hazrat Khubayb na ɔmo yɛ na yɛkadeɛ paa nsa na ɔmo ɛkum no ɛbɛ ɔbakɔsɛm ɛwɔ Bukhari mu sɛ Hazrat Khubayb ɔkenkan na winsɛm wie no Uqba bin Haris ɛba ne nkyɛn na ɔbɛkum no na Uqba bin Haris ne yabodin ɛyɛ Abu Sirwa ebi mu nso ka sɛ ɔmo atwerɛ sɛ Abu Sirwa Uqba bin Haris na ɔsua paa saa berɛ no na ɔmo maa no pia na ɛyɛ Abu Maisara ɔno ɛna de pia no ɛbɛwɔ Hazrat Khubayb radiyallahu anhu
anaasɛ nsɛm no bi nso ɛkyɛ sɛ ɔmo de pia no ma abɔfra na mmom no ɛyɛ panin ɛna de pia no ɛbɛwɔ Hazrat Khubayb. abakɔsɛm twerɛfoɔ no bi akyerɛkyerɛ sɛ abosere hɔ yɛ nipa foforɔ na ɔmo akyerɛ sɛ Uqba bin Haris ɛna na ɛyɛ ne nua bɛrima. Abra Abu Umaysara a ɔde pia ɛwɔ Hazrat Khubayb no ɛnyɛ deɛ pira no kɛse bia ɛno nso abosere hɔ ɛbaa n'anim na ɔno ɛde bɛkum ɛyɛ Hazrat Khubayb. Ɛkyɛ no Uqba bin Haris ɔbɛgye Islam ɛtwe mu ɛwɔ ɛyɛ Makka nkonimdie da no ɔka de to dwa sɛ na meyɛ abɔfra saa berɛ no na Abu Umaysara ɛna ɛde pia ɛbɛhyɛ me nsɛm nanso no ɛyɛ ɔno ankasa ɛna ɛsɔ me nsa ɛna ɔde ɛkum Hazrat Khubayb. na ɛfa wei hu no Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu atwerɛ sɛ ne nyina mu no Qurayshfoɔ no motan kɛseɛ wei nkyɛn ɛda nkyɛn a na ɔmo deɛ mmɔborɔhunu ɛni ɔmo afa koraa nti no ɛna kakra bi ɛtwa mu ɛna Banu Haris abusuakuo ɛne Quraysh kandifoɔ ne ɛfa Hazrat Khubayb ɛne kɔ abɔnten bi asase pata so sɛ de ɛbɛyɛ ɔmo ɛbɛkɔ akɔkum no na ɔmo adwamani afa ne wuo ne ho. na abra Khubayb ehunu sɛ ɔbɛyɛ mogya dansidini no ɔsrɛ Qurayshfoɔ sɛ ɔmbɛma na kwanya na wayɛ asɔre ɛyɛ 2 rakat na Qurayshfoɔ no ana sabre no ɔmo ɛpɛ sɛ Islam asɔre no ɔmo ma na kwanya na Khubayb ɛyɛ asɔre 2 rakat na adwen wɔ so yie pa na owie na asɔre no ɔka de kyerɛ Qurayshfoɔ no sɛ me ankasa deɛ na mepɛ sɛ nkama asɔre no mema no ɛkyɛ nanso no ɛyɛ me sɛ ebia na mono mosusu ho sɛ me no mesuro wuo nti na mama masɔre ayɛ tenten. afei abra ɔkenkan saa anwensɛm no Khubayb radiyallahu anhu ɛba n'anim kakra na ɔka sɛ وما أن أبالي حين أقتل مسلما على أي شك كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أغصال شلو ممزين. يعني سي مينو سي يمي مجد سيدين سي مسلمونيا أمي فهم كراسي أهم فا أنا متو وين نانو يوتوفو نانكوبون انتي ناسي مي نانكوبون إبا obeshira ɛyɛ me honam akwa bia wɔn matwa bia ɛsɛm a ɛtwa to ɛwɔ nsɛmfo we mu no na ɛyɛ ade a ɛwɔ Khubayb ɛkɛtrɛma so ɛna Uqba bin Haris ɛba n'anim a ɛyɛ komhyini dɔfo sonkoe no ɔmo yɛ no mogya dansedini ɛbɔ abakɔsɛm foforɔ mu sɛ Qurayshfoɔ no ɔmo de Hazrat Khubayb ɛbɔ dua bi ɛmmɛn so no mo ekum no abra ɔmo de pia ɛwowɔ no. Hazrat Muslim radiyallahu anhu eka de tudwa efa wei ho se abra na omo ebe mogya dansidini no Khubayb esre se obeye asore rakami no nti Qurayshfoɔ no eman sa akonya no na no Khubayb ne nyame suma etwa to ewo bie nim na abra oyɛ na asore wie no ɔka se na nka mepepa se masore yɛ nka mema na kyekakra na nso me twa so se de ebe nkɔba nsɛm no besusu ho se misuro se mewuntia. Hazrat Khubayb radiyallahu anhu ediniti eba fom ewo eye atamfo no anim eno ke anwinsem we walasta ubali hina uqtalu musliman ala ayi jambin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhati ilahi an yasha yubarik ala awsal mumazzain. And say you come say Muslim nia me no me fa ho say ehin fa kra na meto abra me no ya mogya dansidini ewie if say we nya nyaminti ene ba no sa na se me nyankopon no pa ene me honam akwa etwa bia no be ni hra Khubayb na mpaye anu se me ontu nwe ena jalal akode e fani ti aje otwa ni titofom. Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu ekadi tujaze Hazrat Khubayb ono eni ni podi kanya yes a hyehyɛwe oda na di sɛ ɔbɛyɛ asɔre empirinu tura kasansan yakumna Hazrat Khubayb ne mpaye bɛyɛ na ɔbɔ ɛfa na atamfo ne ho na atamfo yi no so no ɔmo didie na sɛ ne sitie de fa yes ampaye ho Alama Ibn Hajar Askalani no Bukhari ngoma no kyerɛkyerɛ mu na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ raji ho nsɛm na bra ɔkyerɛkyerɛ ɛyɛ hadis ba komu no ɔkyerɛ sɛ Hazrat Khubayb abra yɛ ba bɛ kum no no ɔbɔ mpaye sɛ o Nyankopɔn atamfo yi no kenkan wɔnom na wan kase tuo mu kama me na ba wakɔsɛm foforɔ mu sɛ ɔde nsɛm ka wei nso ɛka ho na ɛka sɛ
kum wɔn mu biara baako na menja wɔn mu biara koraa abra Hazrat Khubayb sorry gyina abra wɔn bekum no ɔno ɔbɔ empaye na etire no abra abosomsomfo no te sampaye no Khubayb eka sɛ o Nyankopɔn atamfo yi no kenkan wɔnom ne kunkum wɔnom nyinaa baako na abra ɔka wewie no na ɔmo etire sɛ afi baako kura entwam na ɔmo no sɛ obi bia no a Khubayb ewu no na onim ho bi na na so wo ho bi no ɔmo nyinaa ebewu yi ni nyina mu no zo se sa asem ka we no ye hunu se enyitumu ewo mu ba bia se obi bia no ebegitum yentumi nka se omu nyina bewu yentumi nka se omu nyina ne yentumi nka se omu pii no bewu se wonum ebewu ye ana se ye maka mo ebeye omo ebeji Fatima kadan no mo ebeye omo beji Islam tum ntino ebi mu wu na ebi mu nso ebenya akwankyere ebeka Islam na efa we ho no abakọ central for bako etro se atamfunu no musuru abro mote Hazrat Khubayb empaye we no na wonum nyina ebeji tu musa Hazrat Khubayb empaye no de nya de ebekokwa Haris bin Bansar no ho na ono sabre no meye muslim ni no okati tuja se abra meti Khubayb empaye no ena mebeji tu mu se die enya dia we ni beja ekura enti no o se abra o te sampaye no atamfo na no mo ne bi mu do musa hye o masum no mudwane ye ebi mu hye ase so mo tetete won ho se de be ya wonum ebebo wonum ho ban ye die free sa eye kon sa asotwe no na ebi mu nso ede mo kwotete ewodua mu na ebi mu nso ededa fom na ebi mu ogidie se wo mo benya bambo de free mpaye no ho wono mo amere mu no na mo ehunu se obi bompa ye tie obi a nipa ono ya bompa ye ede etia no no oda fom ewo ni nchemu eba ne sa mpaye no enya no Hazrat Muawiya bin Abi Sufyan o kade tuja se ansa no no ene ne papa ebeji islamatu mu no o kase me no so no me ko sabia hobi me ne me papa na me hunu se me papa ne yem hye ni ye pa Khubayb mpa ye nti o twen me e de me to fom prekope na o se me hwe mati ena mi pray ena to a me to fom no eti no emresanti mu no na sa ya no ya de e ma me bre pa Huwaite bin Abdul Uzza ono so ebe muslimuni ewo eye Fatima kadano ada maka muslim foni na kunimdie wo no se abra oti Khubayb mpaye no a na ntempa wode ne nsa hye na so mu dwane ye na o se na osuro se ebia na ne nsem no kana wura na sumukura Hakim bin Hizam so kadi tuja se surunti no Khubayb mpaye no surunti me na me hyase se me de me ho tetete wodua enuachi na Jubayr bin Mut'im kadi tuja se me no na meni ahwodi ambetumi de ate Khubayb mpaye sada no o se na misro ipa anti na me hyase tetete nkofu achi Nawafil bin Muawiya ono beye muslim ni ewo Fatima ka edano ono so ekase me no so no na me wo hono me da Khubayb be bom paye no na me no na makoma manya ni tumu se tie bia ne paye nti no bia ngoro mo no wo no mo ano ko benya nkwaje o se me no na me gina ho ntum yam hye enam ne paye ni nti me tofom prekope na ase kuresh foni mu no efa empaye we ho no omo suro anu munyaye ewo Khubayb mpaye no na omo tena se kura na omo kai ana ya yemhyehe asem ede ma wo no ekoso chepa insiya fufro Said bin Amir o se no so ka ho no etire obeye muslim ni na copy Hazrat Umar ne khilafat no na ne jina brene sa bre bia no be kai Hazrat Khubayb nsem ka no na ne yemhye no ma chese ne refree ne ho Efa Said bin Amir hono ya kan ho asem sisi no amaka se Hazrat Umar khilafat abreso ena Hazrat Umar eyi no se kandini ewo area Syria bia baako na ya na se yuna me wonmu a okuzu kasa na watobaha etina manfo ekoka de kire Hazrat Umar se nipa no a ode na bre se kandini o yarefo eti oba ebehwa Hazrat Umar ebrebi na Hazrat Umar ebusan se sei na o yare ana o yare bi na no Hazrat Said ka se o chidifo nyina kandini meni yare bia o na mmom Hazrat Khubayb
radiallahu anhu abra yekum no na me ka sankofo ne ho no mo sada no na sei abre bia no amekai eya da Khubayb mpaye oboye no na suronti na afei matofom anase madwen firi me ho so afei komshini sallallahu alaihi wasallam so osuma etirifo ni bi se omo bekwa koyi da Khubayb ho na mede firi ediana so na Quraysh fo no muyi enipa aduanan sede ebe ya da Khubayb honam no ebeba asenua so na obi antumi enyini mfiri ho no mo ni nyina mu no komshini kuku Muhammad sallam esuma that Migdad any that Zubayr bin Awam de ko maka se omo enkofa da Khubayb emu no anase ne honam no mfiri eyeduana so omjiri sallam yakopon man hunim de etina yakopon edisanim de we na hye na komamu ni nyina mu no ba abakosem bi mo se komshini kuku Muhammad sallam ka se mu hwan ene beko na Khubayb wakwakoyi no afiri eduana so na sani pan benya osura himem na Zubayr bin Awam ano se o nyakopon komshini mene menua Migdad bin Aswad ye beko ne akoyesa abra wonu mi ne koduru sa bia horomo ane ye de eye ne honam agba asenua no so mu hu nipa aduanan na wonu na mu nyina da hate entino omu da Khubayb na science ye we AC na aduanan da Khubayb radiyallahu anhu ni wu echi Zubayr as Khubayb honam eto ye ne ponkoso no mu echate se omu efiri honomo abra tamfo no ebehunu ye se as Khubayb emo esenyan so no mo den sem we ekoto Quraysh fo no anim na eno no ye ponkodwifo be se dioson na echase so mbeta muslim fo no mo den ebinum kora ka ho na abra Quraysh fo no eben echirifo no as Zubayr as Khubayb honam eto fom odnemu ne to fom na eno achiri no as Zubayr ebie ne teba mu no ka se me ne Zubayr bin Awam na me metidi ni Migdad bin Aswad ye nyina no ye akukudrofo a ye gya ma ewa etiri etise mo no mo padia ne yezu ye di mo ye di ejan ebe hia mo pa na se mo penso dia ene mo betumi akoba bia mo firi bae na abosomsofo no mo ti we no omo dane omo ho ekoe afia za Zubayr eshase so hwehwe as Khubayb honam no emu no enso no wahunu wo bia na akwa se dia asase amene no ejomma na bodi nse obi a asase amene no ensem kanwa efa eye ne honam no yera ye no eya dia enwanwa na studentsia foforo bi so no mo no so ozu semeka na etire se dia ne honam no yera ye no betumi no kre na suni na mu no efa so abofo wonum hwahwa mo efa za Zubayr ni as Migdad ho ba wa bakose mu se ensie we etire no as Zubayr ni as Migdad abro mu ekoduru Madina no na omuko komshini sallallahu alaihi wasallam enimo no sabra no Jibril alayhi salam na oni komshini sallam ena eti hono na Jibril eka diche komshini sallam se o Muhammad sallallahu alaihi wasallam impono aso abofo no onum eni eje wa chirifo mienu ho pa na ba abakosem fufuro mu nso se komshini sallam esuma ku fufuro so mun kofa ayaz al-Khubayb mra we no eba se komshini suma that Amr bin Umayya se ono obetete no akọ Quraysh fo nchen na wakase mekoduru bia na al-Khubayb amabona sendia mu na nam se me no metite tenteno na misuro etime furase nua no na mekoyi as Khubayb otofom enteno medemu sa kosie kakra afi metie ne ewo etire na mehwehwe tire wono no na afi mehu as Khubayb mu ni bio na akoyete se dia asase no amene no na ebesi ne enya dia omu etumi hunu ni bio na impokra no wo nsi we mu no so no eya na se omahaha omani kakra ni nyina mu no nsi ahodo sei ene omaka no abakose mu na ba abakose foforo mu se as Jabbar bin Safar Ansari ono oni as Amr bin Umayya Zamri yesuma wonum na bra Quraysh fo no a yeyi wo mo se wonum ebebo eye Khubayb honam no ba se be obi amefan otufo nyankopon ebo de Khubayb honam no ba ye di frisa tanfo yinchen ninyina mu no ozo sede mesiaka no ensem ka hodo ne fa science we ho na science we na asa ebetumi adi mu ensa bra mu digu wonum so no as Jabbar eto eye ne honam eto nsuom na nsuo no efa ne honam no ede koe
na wei ade a etumi si se ensuo no ano den a etumi etam honam edekọ na ensie no de fa ho no makeka ensem ahodo bebre na nso ni nyina mu no enya ade a na mu no eka atamfo no nsem na moka asase no emene ne honam na enu nti no obeye obi a no mo ema na bodi nse ne asase no emene no abosomsomfo no epa wonom ebo mantumi anhye ne ma ne kwa wesu no tufo nyankopon ebo nemu ne ho ban se de be anka mo ebetutu anasai no saa na otumfo nyankopon ebo na dofo no ho ban kwan wesu so na nsia hodo enso ensem ka hodo no mo a obo nkofofo foforo nso ho ban meka ba ko bi emire twemu a nyankopon ede mobro anase mo wowa ebo obi ehunam ebaya atamfo na tumi amfa ni nyina no we mu nkrofo ano mo dosoro nkopa de mo otumfo nyankopon na wo mo bo afore otumfo nyankopon ti na eno so no otumfo nyankopon ekron wo mo gina bre na obo wonom ewufo nso eho ban ensie no a ensem ka na efa sa ensie we ho no etwemu ewa ha se ebesi wa ha me se koso asempa won koso mompa ma Palestine fo bizezi atrashe USA fo no edi kan ekase anka red line na wie nanso no ze omo se ntesa ze yehunu baby a anase ade a ombetumi de agina de aka se red line no han anase ha na nyankopon emo Palestine fo ho banda sanso na yemo mpa yemfa Sudan fo na efrise won no ekunkum won mo ankaza nkofo muslim fo ekunkum won mu nua muslim fo the truth fo nyankopon se obema won mo ntiase na omo makwenya na omotumi enya bambo se de be nyankopon enkyere won mprakope afi omo muslim fo no omo entumi fo to fo nyankopon mransem enye adwuma afi yemo mpayema ahmedia fo ya che omo se prison fo ewo Yemen se nyankopon be hyehyɛ ama omo benya eye fa hudie yemo mpayema ahmedia fo Pakistan e se jirabere ni mu ayede se idi bebe no malam fo no omo ajase edi nyotra mu ye nyotra so bibritia jamaat no eti otu nyankopon mo ahmedia ni ebi ahoban wo bia na face no omo ahmedia ni ebi ahoban da amen ozozi fiari nyam semka no sorry eneti no be janaza gaib na diodi kan yesofo Chaudhry Munir Ahmed Saib also me said director of MTA International Teleport USA ofrimu enaka kwetwemu no adi mfie edusom 73 laiwa na ile rajon Ahmedia ba mo bushie mu efi ne pap ne nana so Hazrat Movi Fazil Din Sahib radiyallahu anhu dedi ba ye komchini boche meza alayhi salam na chiri fo a hasa eni dumiensa no o wie jamia rabo 1978 na o wie ne shahid exams no sum yesesofo o miamia hudo Pakistan na obeye mutamad Khodam al-Ahmadiyya yasigna na afi omodi ko USA 1981 okoye duma ko pem 1990 na afi osado ni echere Pakistan omo science ni ko USA 1994 da okoso asum jamaat na honum ko pem se ofiri mu odi juma so pa MTA teleporter omutumi esie wo USA ashase no na studio ketu bia omo ehwese omo beyi de ekoso na afi no mutire mu na eno ankasa ebenya ne fa hudi na ehwe North and South America so na ozo semi ye se director honomo na osum suronkopa na ewumuse no ni degree bia wasa dwumadie ni mu nanso no ye
atenka so nko na wanya wadwuma mu ntino konkan pa ewo mu nti wo hwese teleport we ebe koso na oye odi dwuma so pa ewo mu na afi no so no wo ne technical agina biri mu no edne ko eye anase nimdi emu bedo efa ho ne ho kani eda nchen ya o babbe ma ba ko ene mama miinu ne manu so aka se odnere che otufo yakupom no twa ma gine edigina asori yeso na dako kacha mu se mu emfa mu bibia che yakupom mu na hosom ya dia na dance pa won so na ni fia bibia no bia to no media ma hoho na o kache ne mo friends o mo ne e khilafat benya chaka na ode ne ho na makwa na edi djuma e de boy mtie ne man etese o yare emre kakra no mo ejine to asori de asupiti so no na oto ne mtie djuma so efi horom na no e fasu so sunko e de ma eye obi oto ne ho ma bia mreza makfura mesaib ami USA HOC ene se bia ne nkura bata no kwa no hwese nka be konkan wo ne dwumadi mu na bere bia no na wa yekra so nim de ebeboa na ne mbre so de beboa jama dwumadi bia jama dwumadi ahudo mu no se na oboa na o manadwene so koso na o ti nsem bia eyemfa so de ma jama atena entempa no no afre jama atena mpanimfo no watwe mo adwene ede agina so na oni jamaat no enhyehyeye ewo twakapa na yade nso a na yede ade ewo ne dwumadi ne kasa mu na oye tunkwamafo ede ma eye khilafat ele obu pa nso ede nadi na bebia wa krado se khalifa no a wo so mereso no ne mranse mi ode be adwuma o se abere bia no mehunu se obomodene pa se ninim de bia no be dan nadi ede ama khalifatul masih Amir Jamaat o Burkina Faso ono nso ne busuani o atrose nsie bi esie woni mofrase na wadi infie na onyanya afe ba akokra na oyare de ne passe obewu sabre no Maulana Ghulam Rasul Rajiki Saib na ono nso tisabia hono mo a na ne yawie mu no ne maame de ne ko mo visa benchen na abra osu no odne to mo visa be sere so na o ka chen se mo visa minie yo mebe obewu na mo visa be peja abofran e ko so no ka se obenyini yi te mo fa ne mo afore emfa ma jamaat na sa kwan so no mo de ne bo afore de ma jamaat nti sa bre no na ne maame no she bo se o de no be bo afore ma jamaat no no ankasa ka se Saib no otu ne fo se kai suratul fatiha enam se na on se da nyadi woni nim die na disua mu e wo suku mu nti o se abere bia na okenkan na obi bia no awatro no wakasa eye subampa we edadi woni mushamsha na sasa ibe sofo watro se na odan obuadi ede ma khilafat khalifa ne marasim bia oyare kura emresanti mu wankan tiro bia mfa ne yade no nyade nso a odan na di se ono no ya obi mu abe bia no na ne dwumadi no ana na agene ewo so na otu ne ho man edi ne dwuma na osuahunu kese pa na osua ade bia na fenso no ma asofo no so kwankyere na ode akomapa na ene na adwumafo de adwuma anya ne mofra nko a afoforo nso ebehunu sa ne subampai na onwene de tia obia na oyobia odafompa na oyobia nso a ne dwumadie nso ekonka na so oye dwumaden otumfo nyankopon edom no adwen bia na emudopa no ye sofo na nso na abere bia no esunsum kendini etoso na ebe eyi no ema ne ko mt dwumadie no na okoye nhwehwemu pa na ode ko nkunimdie gina bere wosoro pa abra she dwumadi asese di satellite dish for be ba se de be ya dwumadi ni betimi atere e wo America no na o se kwesere kwan na inspector bi e by so be hwehwe de ekoso nti wa ma kwan na oyeze krata no on fa den san shasie etin chodiri muni sai echo ede breme na meka chen se onkoso embo modern na kopon ebeboa wo mom eti o se enu atire no inspector foforo by ano no ofi Ghana na o se otiye
ɔte sɛ Ahmadi akuo no ɔsɛ osua deɛ wɔ Ahmadi akuo mu Ahmadi afo sukuu mu nti ɔsan ma no ɔde ne nsa hyɛ ase a ɔma no sɛ akwanya nti no wei ɛyɛ otumfo Nyankopɔn ne mu asonko na ɛnam ne mmɔde mmɔ so no ɛne ne payɛ ma Nyankopɔn ma saa dwumadie no bɛyɛ mmerɛ ɛde ma no Mustaq Sahib wafiri mu sɛ ɔka nsɛm bebree de ma ɛkyerɛ nkɔfoɔ mu South America ɛka MTA ho nsɛm de kyerɛ wɔ mu ɔtena Suriname ɛnam yɛnsa na ɔka de tu da sɛ me no Khalifa na asoma me de maba ha sɛ biribi nti enti no me no ɛno nko ara nti na me ɛno na me bɛ nti no ɛnya de a me no me bɛkɔ nsrahwɛ bi anaasɛ me bɛkɔ miamia efe bi enti no ɔkɔ obi fie mu anaasɛ fie MT no mo de bobɔ bɔ no sɛ be obesiesie obi ahawa ma no ɔsɛ ɔka kyerɛm sɛ da koro bi na asɔfo bi ɛka de akyerɛ no na ɛyɛ na asɔfo no bi ne mbere mo ka sansɛm no na asɔfo no de kɔtoo n'anim sɛ yɛnyame asua deɛ wɔ gyame mfie so nso no yɛyɛ adwuma wɔ office na Chaudhry ɛyi na no sɛ Khalifa no ɔwɔ no mmere mu no ɔno n'anim no yie paa sɛ wo no sɔfo no dwuma bɛn na betumi de aboa jamaat no na sɛ mmoa bɛn na jamaat no hia afiri hɔ na ɔsɛ me no meyɛ sɔfo nanso no yɛsusum kanini mmere mu no me no meyɛ adwuma ɛwɔ teleport ɛyɛ mfie bɛsɛ aduonum a mekita hama ɛne dwumadi awodo a me no meyɛ technical nneɔma na Khalifa ɔwɔ mmere mu ɛka kyerɛ me sɛ menkɔ pra abɔnten so a mɛkɔ ɛto me ho ama de apra na ma fan sɛ ɔyɛ mesomfo me na mesom no susum kanini ɛtɔ so mmienu ɛka sɛ mmere bi bɛba a ɛwɔ sɛ yasɔfo ne yɛde ɔmo kɔ office ahodoɔ ɛsene sɛ yɛde ɛyɛ ɔmo ɛwɔ wiase ne mu nimdeɛ ɛtin sɔfo bia na ɔsɛ ɔtwe wadwene firi wei wo sɛ dwumadie bi ɛboro so yɛbɛtumi ama wadi dwuma biara no kura sɛ ɛyɛ ade pa sɛ wasua deɛ ɛwɔ gyame a wabɛnya so mu nimdeɛ ɛwɔ sɛ mokɔ so sɛ mode ɛyɛ mo so mu nimdeɛ no bɛyɛ adwuma Galib Khan ɔno MTA studio wɔ US ɔna ɛyɛ kandini wɔ hɔ na ɔse na papa yi ɛbɔmɔden sɛ ne dwumadie bi ɔno abɛyɛ na deɛ ɔbɛyɛ biara no nso no na ɔhyehyɛ na afei no nso no wɔnom mmerɛ no ɔno ankasa nso hwɛ sɛ nneɔma ato kyema no bɛsiesie abere bia na adwene wɔ so sɛ ɔbɛbɔ mmɔden ama wɔnom atu mpɔn na ɔmo yɛ adwuma no nso no na wɔde akoma pa ɛna ne wɔnom te na no yɛ obi a ne dwuma ɛfɛ paa na ɔwɔ tirimopɔ yere kete ɛne arehyɛmu a ɛmu ɔdene paa Mirza Muhammad Afsar Sahib atwerɛ sɛ menim no mfie bɛsɛ aduonum nsia yɛba USA pɛ na wɔatu no ho ama khilafat 1974 yɛtiri no to prison ɛnam ne gyigye nti na ɔwɔ atuhuama pa ne akoma pa na ɔde atuhuama sonko ne atenka sonko ɛna ɛdi ne dwuma na dwumadie ɔdi biara no ɛne adeɛ a ɔtwe ne ho de firi dwumadie biara mu na ɔyɛ khilafat boafoɔ soronko paa Zafar Sahib nso atwerɛ aka sɛ transmission no ɛhyɛ aseɛ firi teleport wɔ USA no ɔsrɛ yɛsusum kanini ɔtɔ so nan rahimahullah sɛ ɔmbɛ soma engineer bi ama naba na wabɛhwɛ technical ho nneɔma na yɛsusum kanini ɔtɔ so nan ɛka kyerɛ ne sɛ ɔno ankasa mmɔmmɔden sɛ ɔno ankasa bɛyɛ saa engineer no ɛno nti ɔsua sɛdeɛ dwumadie no ɔbɛyɛ na ɔbɛnya asuahunu ɛwɔ mu na ɔde dwuma no nyinaa a ɔde ɛyɛ akokuduro sonko na ɔsomyɛ MTA mfie aduonu nkono na ɔwɔ akoma ɛho nsɛm kakra saa berɛ no nyinaa na ne dwumadie ɛna obi tumi hwɛ MTA dwumadie ɛwɔ North ɛne South America ɔmmerɛ Dr. Hamid Rahman Sahib firi Los Angeles ɔno nso atwerɛ sɛ 1993 ɛna ɔmode ne baa Los Angeles na ɔboa wɔnom ɛma wɔnom tumi si asɔredan na sɛ na ɔyɛ kokodurofoɔ paa na ɔde ne rehyɛ Nyankopɔn mu na ɔkɔkyi no mɛyɔ ne bia ne office ɔno ɔkɔdan Ahmadi adi akyerɛ no na ɔmo ka so mbɛsi asɔredan wɔ hɔ na mɛyɔ no ka so ɔmo ka ma ɔmo nsi asɔredan bi a wɔ no ka na abufuo so ka sɛ nyame kura mpengu
na Chodri sabete sa no osore e de akokuduro sonko e ka se meyo aso dan bi no bia ye besum Nyankopɔn mu e ti se tie bia ne ye besi enti no ayeyi nyina ye Nyankopɔn dia evise aso dan mu si no ho na sa meyo ye e ba e be pa chewo enu akiri no oba aso dan ho emprempi Chodri Munir Sahib na oyo bia na wo akokuduro pa Ahmad Sahib oyosofo ono nso na oni Munir Sahib ewo nya ebusia twaka o se me no me ko osofo bia mu no na me fa oya mu kakra na se akwansidi ahodo ewo no ntina me ko na no chechese mu kire me etina bibia oha bia me ko mu bia no na fe mitumi eso ano na me tie na futu kwan wo nsem ahodo pii mu Munir Shamsai director MT International ekase omu teleport no chese wo siesie no kwan soronko so pa Chodri Munir Sahib ne suban pa ba ko di mu de sa bre bia no de dwumadie bia no oje nkofo adwen se na jamaat nso sika obo ho ban na to machine a no mu hia ne yi pa na owa kuma pani etu ho ama ene de ma khilafat ewo ne dwumadie bia mu ne kasa mu na obo modene se yesusum ke ni mranse bi obeka bia no na ode ye adwuma na imom na MTA teleport director nanso no na oni atenke bia de ma ne ho kopem se ete bia beka se bibi tumi koso onu nti ode ahobrase sonko ne ye adwuma na obonkofo foforo abaso na ode eya komapa ene edi ne dwuma se ye na obomode se MT nso no ebetumi aduru eye America afanan nyina ode futu kurujin enema ade bia no hu se eho esefata na o chokrata de brem imprimpi na empeso bia be hu no na o onya o peso nkopa se de khalifa de amani bia so onya bia no be ne ntempa ya ti otumfo Nyankopɔn se obe hu no ne mobo no de ne bon ne mfom so ache no no akro ni gina breda jo to sumienu Abdurrahman Sahib Afrika ala ente bia no nso free mu ina lillahi wa ina ilaihi rajiun otumfo Nyankopɔn adom ntino ye musi oje Ahmadiyya etu mu ebra no wadi mfie dunsia ne wofa Muhammad Alama Sahib so na na o kire kom ya sorry prem na no ne ko ne wotaka pa khalifa ne wotaka na abrebia no bo modene se o de esum ebeba djumedie bia no dim ne baba ma trose na esum ade wona nim so pa se o ma wono ntetienti anopa ansa no mo beko suku no na o hwe se osofo ana se nim o mo ebesua esum nim de na anadwun so ansa no beda no mo ekenkan Quran kronkron no no kani efrimu enfie mi se twemu na mienu ene ye mema miensa na baba ko kababi mission in charge na wantumi anko ye efusia so de bi Nyankopɔn ma na ho bra Nyankopɔn ma na botre na ohunu wono moboda Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل
والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر